nya ide wa oni mi se akota akukofunu jayo akukofunu a import baga na ha efi wiase afa na nyina no na omo ye no wo be hu se na ye de mpane wo akukofunu pompe ne ya akese na ye koto a ye feel say esoso enso yade enko a yade ahodo a ye nya ne bebre wa bibimam efi nkukofunu a yewe ai enam funu nko a na ye de abegu ye fridge mu ne yewe erade hu ye momohwe wo de hwe akukwa keto a ye be pompe na mana ye se befu share video mani pa bebre no musua de omwate follow me no nya next one ahwe mekọ nyina ye pompe na ye kese ye ho nyankopon hu ye momo senti na yare ye bebre ba ate atese no share video mani pa be 20 wate na ji obi kra nkwa mesi bro nya ide wankasa nya nkokọ na we won sesa wa we fish de pompe na nya ye hwe entu be hu se kufu ye be wie na tese